Nah, hello guys. Ini video pertamaku ya. Jadi ya, aku kreator kecil, belum punya subscriber. Hari lihat nih guys, abangku lagi main. Dan kita lagi lihat nih ya guys ya. Heh, kamu candol. Sini masuk video dulu. Aduh, Dek. Coba lihat. Ayo weh. Ayo. Siapa mana? Udah. Ya udah, segitu aja. Ada kelabang banjir. Ya udah, see you next time dah.